Rahim. You are watching my YouTube channel Sahil Arist. Subscribe my channel. क्लास 8 आज का हमारा मौजू जो है वो गेहूं का दाना है। गेहूं का दाना लिखा है लियो टॉलस्टॉय ने, और इसको हम आगे पढ़ने से पहले लियो टॉलस्टॉय के बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे। कौन है लियो टॉलस्टॉय? ये लियो टॉलस्टॉय की एक स्केच इमेज है। और लियो टॉलस्टॉय के बारे में आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये जो गेहूं का दाना है एक इंग्लिश स्टोरी से लिया गया है। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन ए ग्रेन एज बिग एज अ हेन्स एग, ए ग्रेन एज बिग एज अ हेन्स एग से लिया गया है। तो यहाँ पर लियो टॉलस्टॉय की एक स्केच इमेज भी है। लियो टॉलस्टॉय कौन था? ये एक बहुत ही बड़ा राइटर था जिसकी बहुत सारी स्टोरीज़ आई है, नॉवेल्स आई है, फिक्शन राइटर था, फिल्में भी इसकी स्टोरीज़ पे बनी है। ये बेसिकली रशिया का था। हाँ, ये बेसिकली रशिया का था, और रशिया में ये 9th of September, यस 9th of September 1828 को पैदा हुआ था, और इसकी डेथ जो है वो 20 नवंबर 1910 को होती है। रशिया का था, और इसकी जो बर्थ है 9 सितंबर 1828 को हो जाती है, और 20 नवंबर 1910 को इसकी डेथ होती है। तो इस तरह से लियो टॉलस्टॉय जो था रशिया का था। तो आगे बढ़ने से पहले हम एक बार यहाँ पर देख लें कि हमारा आज का मौजू जो रहा है वो गेहूं का दाना है। ये गेहूं का दाना, गेहूं हम इंग्लिश में वीट को कहते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया। तो ये एक स्टोरी है। इसमें हम इसको फिर पहले लाउड रीडिंग के तहत पढ़ते हैं और लास्ट पे इसका मॉरल भी निकल आ जाएगा। मैं पढ़ता हूँ, आप ख्याल रखिए। एक बार कुछ बच्चे खेल रहे थे। करीब ही जमीन में एक दरार थी। बच्चे खेलते खेलते वहां पहुंच गए। क्या देखते हैं, वहां एक अंडा पड़ा हुआ है। जब उन्होंने गौर से देखा तो मालूम हुआ कि वो अंडा नहीं बल्कि गेहूं का दाना है, क्योंकि इसमें गेहूं के दाने की तरह एक गहरी लकीर थी। अब बच्चे बहस कर रहे थे कि एक मुसाफिर वहां से वहां पहुंचा। मुसाफिर भी ऐसी अजीब व गरीब चीज देखकर हैरान रह गया। उसने बच्चों को पैसे देकर उसे मोल लिया। मुसाफिर उसे शहर में ले गया। वहां पहुंचकर उसने उसे वहां के राजा के हाथ बेच दिया। राजा ने फौरन अपने अक्लमंद दरबारियों को बुलाया और ये गेहूं नुमा अंडा दिखाकर कहा, बताइए ये क्या है, गेहूं का दाना या मुर्गी का अंडा? तमाम दरबारियों ने उसे गौर से देखा। किसी की समझ में कुछ न आया। चुनांचे गेहूं का दाना पास ही में एक खिड़की में रख दिया गया। जरा सी देर में एक चील आई, उसने उसमें छेद कर दिया। दरबारियों ने गौर से देखा तो मालूम हुआ कि वो सचमुच गेहूं का दाना था। ये देखकर सब लोग हैरान हो गए कि ये कैसा गेहूं का दाना है। राजा ने मालूम करना चाहा कि इतना बड़ा गेहूं का दाना, राजा ने कहा मालूम करना चाहिए कि इतना बड़ा गेहूं का कहाँ पैदा होता है। किसी बूढ़े किसान को दरबार में हाजिर करो। सिपाहियों ने एक बूढ़े किसान को दरबार में हाजिर किया। वो 2 लाठियों के सहारे चलता था। उसके बाल सफेद थे
اس کے منہ میں ایک دانت بھی نہ تھا اور اس کو بہت کم سنائی دیتا تھا۔ راجا نے گیہوں کا دانہ اس کے ہاتھ میں رکھا، بوڑھے نے اسے الٹ پلٹ کر دیکھا اور انگلیوں سے چھو کر اندازہ لگایا کہ یہ کیا چیز ہے۔ تھوڑی دیر تو وہ چپ رہا، پھر بولا، سرکار، میں نے کبھی ایسا گیہوں نہ بویا ہے نہ دیکھا ہے، لیکن میرے والد شاید اس گیہوں کے بارے میں کچھ بتا سکیں۔ اس پر راجا نے حکم دیا کہ اس کسان کے باپ کو دربار میں حاضر کیا جائے۔ یہ کسان بہت ہی بوڑھا تھا، وہ ایک لاٹھی کے سہارے چلتا تھا، اس کی ایک آنکھ ابھی کام کرتی تھی۔ راجا نے گیہوں کا دانہ اس کے ہاتھ میں رکھا اور پوچھا، بڑے میاں، کیا آپ نے اتنا بڑا گیہوں دیکھا ہے؟ یہ بوڑھا کسان بھی کچھ بہرا تھا، لیکن اپنے لڑکے جیسا نہ تھا۔ اس نے کہا، سرکار، تو یہاں تک کہ ہم آج یہاں تک ہی پڑھیں گے، اتنا بڑا گیہوں دیکھا ہے، تو اس کا انکار تھا اور یہاں سے ہم آگے نہیں جائیں گے، ہم اتنا ہی پڑھیں گے آج، اور اسی کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے۔ کچھ بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، تو کھیلتے کھیلتے کیا ہو جاتا ہے، یہ کچھ بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، تو کھیلتے کھیلتے قریب ہی ایک زمین ہوتی ہے، اس میں ایک دراڑ دیکھتے ہیں۔ دراڑ کس سے کہتے ہیں؟ دراڑ کہتے ہیں جو ایک جگہ زمین جہاں پر پھٹی ہوئی ہوگی اور اس میں ایک گہری لکیر سی بنی ہوئی ہوگی، تو اس کو دراڑ کہتے ہیں۔ جب آپ دیکھتے ہیں کہ زمین کہیں پر پھٹی ہوئی ہے اور اس کے دو حصے ہوئے ہیں، چھوٹی سی دراڑ ہے، تو اس کو دراڑ کہتے ہیں۔ تو کھیلتے کھیلتے جب بچے وہاں پہنچ گئے، کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک انڈا پڑا ہوا ہے۔ انہوں نے وہاں کھیلتے کھیلتے دیکھا کہ اس دراڑ میں ایک انڈا پڑا ہوا ہے۔ جب انہوں نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ انڈا نہیں ہے، تو ان کو پتا چلا، پھر دیکھنے کے بعد، ان کو اچھی طرح سے دیکھنے کے بعد پتا چلا کہ وہ انڈا نہیں ہے، بلکہ وہ کیا تھا؟ وہ انڈا نہیں تھا، وہ ایک گیہوں کا دانہ تھا۔ ہاں، وہ ایک گیہوں کا دانہ تھا۔ تو جب گیہوں کا دانہ ان کو لگا، وہ اس لیے کیونکہ اس گیہوں کے دانے میں ایک کھڑا لکیر جو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، یہ نشانی ہوتی ہے گیہوں کے دانے کی، یہ لکیر انہوں نے دیکھی، تو اسی پر بحث کرنے لگے کہ ہم نے گیہوں کا دانہ دیکھا جو انڈے کی شکل کا ہے۔ اتنے میں وہ کھیل ہی رہے تھے کہ وہاں سے ایک مسافر آ گیا، اور وہ بچے آپس میں بحث کر رہے تھے کہ گیہوں کا دانہ ہے کہ انڈا ہے، کہاں سے آیا، کیسے آیا، کسی نے دیکھا ہے۔ تو ایک مسافر وہاں سے آتا ہے، مسافر ہو گیا وہ جو سفر کر رہا ہو، جس کا کہیں جانے کا ارادہ ہو، اس کو مسافر کہتے ہیں۔ تو اس نے جب یہ گیہوں کا دانہ دیکھا، وہ حیرت میں پڑ گیا، اس نے بچوں کو کچھ پیسے دے دیے تو اور ان سے گیہوں کا دانہ لے لیا۔ مول ہو گیا قیمت، قیمت دی تو اس کے بعد ان سے گیہوں کا دانہ لے لیا۔ مسافر اسے شہر میں لے گیا، تو یہ مسافر جو ہے، اس نے کیا کیا، اس نے اس گیہوں کے دانے کو اٹھایا اور شہر لے گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے کیا کر دیا، اس نے یہ گیہوں کا دانہ جو ہے، یہ درباریوں ادھر ایک راجا کے ہاتھ بیچ دیا۔ راجا ہو گیا بادشاہ۔ راجا نے فوراً اپنے عقل مند درباریوں کو بلایا اور گیہوں نما انڈا دکھا کر کہا۔ تو اس نے جلدی سے کیا کیا، اپنے درباریوں کو بلایا اور وہاں پر ان سب کے سامنے یہ گیہوں نما انڈا رکھا اور کہا کہ بتائیے یہ کیا چیز ہے؟ گیہوں کا دانہ یا مرغی کا انڈا؟ سب حیرت میں پڑے ہوئے تھے کہ یہ گیہوں کا دانہ ہے یا مرغی کا انڈا ہے، کیونکہ اس کا جو ساخت تھا وہ مرغی کے انڈے کی طرح تھی۔ تمام درباریوں نے اسے غور سے دیکھا۔ پھر جب اس کو دربار میں لایا گیا تو سارے اس کو دیکھ رہے تھے کہ یہ انڈا ہے یا گیہوں کا دانہ۔ کسی کی سمجھ میں کچھ نہ آیا، چنانچہ گیہوں کا دانہ پاس ہی ایک کھڑکی میں رکھ دیا گیا۔ کھڑکی پر رکھنے کے بعد کیا ہو رہا ہے، ذرا سی دیر میں ایک چیل آئی
चील कहते हैं हम, जो परिंदा होता है जो चूजे खाती है, वो आ गई, इसको इंग्लिश में ईगल कहते हैं। तो उसने उसमें छेद कर दिया, यानी इस गेहूं के दाने को फाड़ दिया। दरबारियों ने गौर से देखा तो मालूम हुआ कि वो सचमुच गेहूं का दाना था। जब वो चील की वजह से उसमें छेद हो गया तो सच्ची तरह से ये समझ में आया कि ये अंडा नहीं है बल्कि गेहूं का दाना है। ये देखकर सब लोग हैरान रह गए, ये कैसा गेहूं का दाना है। इतना बड़ा गेहूं का दाना देखकर वो हैरान हो गए। राजा यानी बादशाह ने कहा कि इसको जरूर मालूम करना चाहिए कि ये गेहूं का दाना कहाँ पैदा होता है। सिपाहियों ने एक बूढ़े किसान को दरबार में हाजिर किया। वो 2 लाठियों के सहारे चलता था। उसके बाल सफेद थे, उसके मुंह में एक दांत भी न था और उसको बहुत कम सुनाई देता था। राजा ने गेहूं का दाना उसके हाथ में रखा। जब उसके हाथ में रखा तो वो उलट पलट कर उंगलियों से उसको छू कर देखने लगा कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि उसकी आंखों में रोशनी नहीं थी, बहुत बूढ़ा था। थोड़ी देर तो वो चुप रहा। कुछ सोचने के बाद उसने फिर बादशाह को जवाब दिया कि मैंने ऐसा गेहूं कभी नहीं देखा है, मैंने ऐसा गेहूं कभी नहीं बोया है, लेकिन शायद मेरे वालिद कुछ इस बारे में जानते हों। तो राजा ने यह हुक्म दिया कि इसके बाप को लाया जाए। तो जब इसका बाप लाया गया, वो बेटा 2 लाठियों के सहारे चलता था, लेकिन इसका बाप 1 लाठी के सहारे चलता था। उसके बेटे की दोनों आंखें काम नहीं करती थी, लेकिन इसकी एक बाप की एक आंख काम करती थी। राजा ने गेहूं का दाना उसके हाथ पर रखा और पूछा कि बड़े मियाँ, आपका इस गेहूं के बारे में क्या कहना है। तो बूढ़े किसान भी कुछ बहरा था, लेकिन अपने लड़के जैसा न था। अगरचे बहरा था, कानों से नहीं सुनता था, लेकिन जितना उसका बेटा बहरा था, लड़का बहरा था, उतना ये बहरा नहीं था। उसने क्या कहा, उसने कहा सरकार, मैंने भी ये बोया नहीं है इतना बड़ा दाना, नहीं कभी मोल तोल किया है, क्योंकि हमारे ज़माने में मोल तोल का रिवाज नहीं था, नहीं रुपये से खरीदा है। लेकिन मुझे लगता है कि मैंने एक बार अपने बाप से इस ऐसे बड़े गेहूं के बारे में सुना है। तो ये था गेहूं का दाना। तो आज हम इसी पे बस करते हैं और उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा और आपको इसके बारे में और आगे जो है कल के सबक में हम पढ़ेंगे। तब तक आपके लिए जो है ये कुछ सवालात जो इसमें रह गए हैं वो आप करेंगे। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।